किसी को क्या मालूम, हम तो अपनी सारी खुद ही झेलते और अपनी खुशियाँ भी खुद ही बांट लेते हैं। हम पे जो गुजरती है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ गए? जब तुम जानते हो तो पूछते क्यों? आपको कई दफा मना किया कि वहाँ मत जाया कीजिए, वो जगह आपके लायक नहीं है। ये किस बात से परेशान है? देखो बच्चे, इस दुनिया में ना पैसा और रुपए का परेशानी सबसे कम परेशानी है। वो अल्लाह पूरा कर देता है। बस ये दुआ करो कि अल्लाह सबका जान सलामत रखे ना। बच्चे, जान का नुकसान जो है ना, ये बहुत बड़ा परेशानी है, ये फिर पूरा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि अब्बा की तबीयत अब संभलने वाली नहीं है। कुछ ही दिनों की बात। हम पे जो कश्मीर के बारे में बयानात पढ़ते पढ़ते हम तो थक गए। हमारी जिंदगी में तो फैसला होने वाला नहीं, उस बयानात ही चलते रहे। है दिल चाहता है सिद्दीकी साहब के श्रीनगर चले जाए। क्यों? फारूक अब्दुल्ला क्या पोता हुआ है क्या? ये नहीं, हमारी दादी श्रीनगर से थी, इतनी खूबसूरत थी, पता है, इतनी बड़ी बड़ी नशीली शरबती आंखें थी उनकी। हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत प्यार करती थी। है तभी तो आपकी आंखें भी इतनी खूबसूरत है। दादी का तोहफा है आपको। तुम्हारी दादी को तुम्हारे बारे में लगता। सिद्दीकी साहब, हम पैदा ही ऐसे हुए थे, हमने जानबूझकर ये राह इख्तियार नहीं की। या तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारा बाप तुमको घर से क्यों निकाल दिया? वो क्या सा बात? हम 4 भाई थे, 2 पहलवान थे, एक फौज में भर्ती हो गया, और जाहिर है हमारे नाम से उनकी बदनामी होती थी। बावजह हर वक्त ताने और हंसती रहती थी। माँ जब तक थी ना, सब कुछ ठीक, लेकिन उसके बाद सबने ऐसी आंखें फेरी कि एक दिन बाप ने कहा, जा चला जा, चला जा, कहीं भी चला जा, आइंदा शक्ल ना दिखाना, तुझे तेरी माँ की कसम। बस उस दिन हमने वो चौखट छोड़ दी और अपनी बिरादरी में चले गए। अच्छी गुजर बसर होने लगी। नहीं तो तुम्हारा बहन भाई भी कभी तुमको मिलने नहीं आया? कभी नहीं, ना ही हमने कभी कोशिश की, क्योंकि हम उनके लिए एक बदनाम और बेकार इंसान। कभी कभी घर बहुत याद आता है, जब पैगंबर के भाई उसके साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं, तो हम क्या थे, हमारी क्या हिस्सा? लेकिन यूसुफ के बाप याकूब तो उनके कुत्ते को आंखों से लगा कर रोते रहते थे। लेकिन भी खुदा बख्श के अब्बा इनको घर से निकालकर खूब गर्दन अकड़ा कर फिरते होंगे। हटाइए, कोई और बात कीजिए, दिल घबरा गया इन किस्सों से। दुनिया में ये सब कुछ चलता रहता है।
لیکن اللہ میاں انسان کو اتنی طاقت دے ہی دیتے ہیں کہ جو پڑی ہے اسے سہ دے. ٹھیک کہہ رہی ہو. ایسے دیکھتے صاحب اتنی گرمی میں آپ یہ بنڈی پہنے کیوں بیٹھے ہیں؟ شب بیگم کو ہمارا کرتا پیٹ پر سے پھٹا ہوا تو صاحب کو چھپانے کے لیے ہمیں انداز کہتے ہیں. ہے تو مجھے دے دیا ہوتا میں 2 منٹ میں کھوپ بھر دیتی. لیکن ہم بغیر کرتے کے یہاں سے کیسے بیٹھتے ہیں؟ وہ صدیقی صاحب ہمارا دولہا قمیص پہنو نا کھجوریا جو جا کے ہمارا وہ دولہا قمیص ہے وہ لا کر دو کہ صدیقی صاحب پہنے. یہاں ہی پہنیں گے. نہیں ہمیں اندر جا سکتے. میں بھی کوئی دھاگا لے آتی ہوں. اچھا بندے کو بھی لگتا ہے تو سیدھا کا بھی ہے ہمارے پاس وہ بھی لا کے دو کھجورا ہے. یہی بیٹھے بیٹھے ہو گئے سب کا. بتاؤ اتنی گرمی میں یہ واسکٹ پہنے بیٹھے. دے کہ چھبن بیگم اپنی جوانی میں کتنی خوبصورت ہوا کرتی ہوں. وہ خانہ خراب ہے خانہ خراب ہے. شبن بیگم کے بارے میں ایسا بات نہیں کروں اور وہ اب بھی بہت خوبصورت ہے. میں تو کسی اور کے بارے میں سوچ رہا تھا. سوچتے رہو. سوچنے پر تو ویسے ہی پیسے نہیں لگتے. کیا مطلب؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ایک رنگین ٹی وی لے لوں. فلمیں آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. وہ خانہ خراب ہے اس لیے تو میں ٹی وی نہیں خریدتا ہوں. ٹی وی پہ بہت خراب فلمیں آ رہا ہے. میں نے بولا کہ ٹی وی خرید لو. چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ سوچ کیا رہے تھے؟ میرا سوچ تو بہت دور کی سوچ. پہاڑوں ندیوں کے ساتھ 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 کسی خوبصورت آبشار کے پاس بیٹھ کے نا کسی کا انتظار کرتی ہے.